ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب معاذ فیاض الدین صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ SIO ویسٹ ڈویژن کہ وہ آپ اپنے عنوان یوتھ اینڈ ریسپانسبلٹیز فار دا سوسائٹی پہ مخاطب ہوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ الفتية للكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. جی ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان نوجوان اور اس کی ذمہ داری سماج میں. نوجوان وہ شخصیت ہے جس کے پرجوش اور جذبہ ہوتا ہے, اس میں پر حرارت ایمان بھرا ہوتا ہے. نوجوان صرف عمر کا نام نہیں ہے, نوجوان صرف بڑی باڈی بنانے نام لیا جاتا ہے تو جو چیز ذہن میں آنا چاہیے وہ انقلاب ہونا چاہیے, وہ چینج ہونا چاہیے. آپ تاریخ کے پنے پلٹا کر دیکھ لیجیے, ہسٹری میں جتنے بھی چینجز, جتنے بھی ریولیوشن آئے ہیں, اس میں سگنیفیکنٹ رول یوتھ اور اسٹوڈنٹس کا رہا ہے. آپ سیرت دیکھ لیجیے, نبی وسلم نے جو 23 سال میں ایک بہت عظیم انقلاب لایا ہے, اس میں بہت بڑا حصہ نبی وسلم کے وہ نوجوان صحابی حضرات تھے جس کا کنٹریبیوشن اس انقلاب کا ایک بہت اہم رول رہا. آج ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی پاپولیشن میں ایک بہت بڑا حصہ مسلم نوجوانوں کا ہے, لیکن آپ غور کریے کہ کیا اس مسلم نوجوانوں کا پاپولیشن سماج پر اثر انداز ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابی حضرات کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ امت مسلمہ پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. صحابی بہت پریشان ہو گئے اور پوچھے کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہم اس وقت بہت کم تعداد میں ہوں گے, کیا ہماری پاپولیشن کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, پاپولیشن میں تو بہت زیادہ ہوں گے, کثیر تعداد میں ہوں گے, لیکن ہماری ویلیو صرف سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی. سمندر میں کب جم جاتا ہے, کچرے کی اہمیت رہتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. امت مسلمہ کی وہ ویلیو ہو جائے گی اور وہ موقع ہوگا کہ پوری دنیا امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑے گی, سبھی بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا. اور اس ٹائم کے صحابی کا حال دیکھیے آپ کہ
اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی، لیکن صحابی حضرات بہت فکر مند ہو گئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا، وہ فکر کے ساتھ کوشچنز کرنے لگ گئے اور آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ٹائم پر لوگوں کے اندر زہد پیدا ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا کہ زہد، اللہ کے نبی زہد کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زہد وہ چیز ہے جو جب لوگ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے کراہت، حب دنیا میں کراہت الموت۔ آج ہمیں خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ ہمارا نوجوان فٹ پاتھ پر irrelevant چیزوں پر گفتگو میں وقت برباد کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان یا تو صرف واٹس ایپ اسٹوریز اور انسٹاگرام اور فیڈ سے اسکرول کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان تو صرف ٹائم پاس میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے زہد کہ ہم صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور موت کی نہ سنتے ہیں اور نہ ہم مقصد سے غافل ہیں۔ غور کریں گے تو بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ مسلم نوجوان اپنے مقصد سے غافل ہے، انکانشیس ہے اور اپنے مقصد کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر امت مسلمہ کو ٹائٹلز دیا ہے، اور جب بھی کسی بھی شخص کو ٹائٹلز دیے جاتے ہیں تو ساتھ میں رسپانسبلٹیز بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت مسلمہ خیر امت ہے، اور فرماتا ہے کہ خیر امت کے ساتھ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا معروف کا حکم دینا ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے، بیچ والی امت ہے، اور اس کا کام شہادت علی الناس ہے۔ اور ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد تو دور کی بات کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ نوجوانوں کا رول جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان کی کیا صفات ہونا چاہیے، تو ایسے 2 انسٹینسز ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے بارے میں خاص طور پہ ڈسکس کرتا ہے۔ ایک اصحاب کہف ہے اور دوسرا بہت سارے ایسے لیسنز ہیں جو خاص طور پہ نوجوانوں کو لینا ہے۔ جب ہم اصحاب کہف کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو ڈسکشن وہ لوگ اپنے آپ میں کرتے ہیں، 1-2 چیز وہ لوگ اپنے آپ میں ڈسکس کرتے ہیں جب سو کر اٹھتے ہیں، تو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہم لوگ کتنی دیر سو کر اٹھتے ہیں۔ پھر جب کنکلوژن پر آتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنے دن اور کتنے رات سوئے۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ کو پرائرٹیز معلوم ہوتی ہے، اس چیز پر کتنی بات کرنا وہ لوگ کو معلوم ہوتا ہے۔ وہ چیز irrelevant تھی کہ کتنا سوئے، آگے کی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ چیز irrelevant ہے اور اللہ کے چھوڑ دیے اور آگے بڑھ گئے اور آگے کی امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کرنے کا لگ گئے۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آج کا مسلم نوجوان کی کیا پرائرٹیز ہے، اس کا کیا مقصد ہے، وہ وقت لگا رہا ہے تو کس میں لگا رہا ہے۔ وہ جائزہ لینے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا اور نہ خود کی تیاری کر رہا ہے اور نہ سماج کی تشکیل کے لیے اپنا کچھ رول اس کا ہے۔ دوسری چیز جو اصحاب کہف سے ہمیں سیکھنا ہے وہ پیوریٹی کا ہے۔ جب وہ لوگ کھانے کے پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسکا دامن صاف کھانا لے کے آؤ، اور ہم صرف کھانے کی بات یہاں پر نہیں ہے بلکہ ہمارے لائف اسٹائل کی بات ہے کہ ہم ہمارے لائف کا جو بھی حصہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے، کیا اس کی پیوریٹی ہے۔ ہم کھاتے ہیں تو کیسا کھاتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں تو کیسا خرچ کرتے ہیں، ہم کمپنی میں رہتے ہیں تو کیسی کمپنی میں رہتے، وہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی ازکا تعامل چاہیے، وہ چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، ہم جہاں پر وقت لگائے وہ ازکا ہو، وہ بہترین ہو، وہ پیور ہو۔ تیسری چیز جو ہمیں سبق دینا چاہیے اصحاب کہف سے وہ ولیۃ الطف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ تم جب باہر جاؤ گے تو ہوشیار رہنا، سینسیٹیو رہنا۔ ہم جب اپنے مقصد کو جان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں
بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ بہت ہی سینسیٹیو ہو کر ہمیں کام کرنا ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. دوسری جگہ جہاں پر یوسف علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں پر بھی بہت سارے لیسنس ہیں جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. دو اہم چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف اس کے بعد اختتام کروں گا. ایک یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں تو لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص کا کردار کیسا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صداقت والا ہے, وہ سچا ہے, وہ صالح ہے. لوگ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ شخص صالح ہے. آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہمارے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے. کیا دنیا ہمارے بارے میں صرف آوارہ نوجوان کہتی ہے؟ کیا دنیا ہمارے بارے میں ایسا سمجھتی ہے کہ یہ تو صرف بیک بینچرز اور کچھ کرتے نہیں ہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور ویسے کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ویسی صداقت اور امانت کا کردار ہمارے اندر پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. اسی قصے میں جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوتے ہیں اور بادشاہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس زمین کی کنجیاں دے دو, انی حفیظ العلیم, میں حفیظ اور علیم ہوں. یوسف علیہ السلام پہچان گئے تھے ان کی خصوصیات اور دنیا کی کنجیوں کی بات کر رہے تھے, ایک مقام کی بات کر رہے تھے. آج آپ اپن خود کا جائزہ لیجیے کہ کیا یہ ہماری حیثیت ہے. کیا اگر ہمارے میں سے آج کوئی کارپوریٹر بن جائے, کیا ہمارے میں سے کوئی آج ایم ایل اے بن جائے, ایم پی بن جائے, تو کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم وہ ایڈمنسٹریشن چلا سکتے؟ کیا وہ ذمہ داری بالکل اچھے طریقے سے نبھا سکتے؟ وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں بہت ذمہ داری کے ساتھ سوچنا چاہیے. ایسے زمانے میں جہاں پر فحاشی عام ہے, جہاں ہر جگہ مایوسی ہے, ہر جگہ اندھیرا ہے, اس ماحول میں, اس سچویشن میں اگر کوئی امید بن سکتی ہے تو وہ SIO ہے. SIO موئی بشپ میں کھڑکتی ایک لو ہے. SIO ایسے ظلم کے اندھیرے میں ایک ہوپ ہے آپ سبھی کے لیے اور معاشرے کے لیے. اگر معاشرہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے کہ اگر ریولیوشن آئے تو کدھر سے آئے, اگر چینج آئے تو کدھر سے آئے, تو SIO نوجوان ہوتا ہے. آپ کسی بھی SIO کے ممبر سے دیکھ لیجیے تو وہ جو کردار ہے, وہ جو نوجوان کا کردار ہونا چاہیے وہ آپ کو جھلکے گا. اور میں آپ کو اسی کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور SIO جیسے کاروان کا حصہ بنیے. SIO کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, SIO کے الگ الگ عمر کے لیے الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں, الگ الگ اس کے مقاصد ہوتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ ہو یا وہ صالحیت اور صلاحیت کا معاملہ ہو, SIO اس کے اندر بہت ہی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے اور ساتھ ہی خود کا ڈیولپمنٹ اور ساتھ ہی معاشرے میں جو تبدیلی کا کام ہے SIO اس کے لیے کام کرتی ہے. SIO کا مقصد سماج کی تشکیل نو کے لیے آپ کے جیسے طلباء اور نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. میں اسی کی دعوت دیتا ہوں کہ اس جیسے کاروان کا سبھی لوگ حصہ بنے اور اپنے آپ کو اور سماج کو تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے اندر ایسی صالحیت اور صلاحیت پیدا کرے تاکہ ہم سماج کی تبدیلی کے لیے, سماج کے اندر پازیٹیو تبدیلی کے لیے کام کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بڑے جذبے کے ساتھ اور کافی ساری ہدایت کے ساتھ بھائی معاذ نے نوجوان نسل کو اپنا راستہ اور ایک آرگنائزیشن کی طرف دعوت دیتے ہوئے اپنا خطاب پیش کیا. شعر کے ساتھ ہم اگلی کارروائی کی طرف آگے بڑھیں گے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے جوانوں خودی فولادی. شمشیر تلوار کو کہتے ہیں اور خاص طور پہ ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کو, مسلمانوں کے دین اسلام کو شمشیر کو پھیلایا گیا تاکہ بہت زیادہ مشہور ہے.
تو ایک اقبال کا شعر ہے. اگلی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب اعجاز احمد وسیم صاحب خطیب مسجد عزیزیہ مہدی پٹنم کے اپنے خطاب سے اس پروگرام کا کارروائی آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. محترم سلطان بھائی صاحب، اس شہر کے نوجوان سامعین، نوجوانوں ماں اور بیٹی، آج جس عنوان پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ جنریشن گیپ پر اپنے بزرگوں اور جوانوں کے درمیان جو تفاوت، جو دوری آ گئی ہے اور اس دوری کو دور کرنے کے کیا طریقے ہیں. مثالی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ جسے ہم انگریزی میں وائبرنٹ معاشرہ کہتے ہیں، وہ معاشرہ جو پروڈکٹیو ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ کام کرتا ہے، اس معاشرے میں بزرگوں اور جوانوں کے درمیان کوہیشن ہونا بہت ضروری ہے. کوہیشن کا مطلب آپسی تال میل. بزرگ اور نوجوان جب تک ان کے درمیان تال میل نہیں ہے وہ معاشرہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ معاشرے میں جو انرجی ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، وہ نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے. تجربہ اور علم ہوتا ہے وہ بزرگوں کے. اگر یہ دونوں کے درمیان دوری ہو جائے، تجربہ اور علم اور انرجی اور فورس دور دور ہو جائے، کوئی چیز حاصل نہیں. جب یہ لوگ مل جائیں گے، یہ دو چیزیں مل جائیں گی تو پھر دنیا میں انقلابات آتے ہیں. دنیا کے جتنے بڑے انقلابات آئے ہیں اسی کوہیشن کی وجہ سے آئے. اگر صرف نوجوانوں کے حوالے کر دیا جائے تو فساد ہو جائے. اس لیے کہ صرف وہاں پہ انرجی ہے، فورس ہے، کوئی تجربہ نہیں، کوئی علم نہیں. اگر صرف بزرگوں کے حوالے کر دیا جائے، ایک آدھ کتاب بزرگ لکھ کے دنیا سے رخصت ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ دو ملیں گے تو انقلاب آئے. اب کوئی بھی انقلاب اٹھا کر دیکھیے دنیا میں جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، وہ یہ دونوں کے درمیان ایک طرح کی ہارمونی، ایک طرح کی اپنائیت کا معاملہ تھا. بزرگوں نے اپنے تجربات سے، اپنے علم سے پروگرام بنائے، نوجوانوں نے اپنی انرجی لگائی، فورس لگائی. دیکھتے دیکھتے انقلاب وجود میں آیا. اتفاق سے مسلم معاشرہ گزشتہ کئی دہوں سے اس کوہیشن سے آگے رہا. بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان کوئی تال میل نہیں. معاشرے کے بزرگ کا رخ ایک طرف،
नौजवानों का रुख दूसरी तरफ, और ये गैप काफी बढ़ता चला गया, दूरी बढ़ती चली गई। जब हम छोटे थे, हमारे बड़े थे, वालिद और वालिद के दो सहबाब, चचा, ताया, उस वक्त इतना गैप नहीं। अब ये गैप बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि किसी महल्ले में अगर नौजवान कुछ कर दे तो लोग सोचते बुजुर्ग को जाके बोलना नहीं बोलना, इससे कोई ऐसा नहीं। बुजुर्ग वो नौजवान सुनते ही नहीं। तो हर महल्ले में यही मामला है, इसलिए कि बुजुर्गों और जवानों के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार आई है। जब ये दरार आती है तो पूरा माशरा खोखला है और वो कौम बहुत ही मजबूर और महकूम जिंदगी गुजारती है, इसलिए कि ना उसके पास इल्म तजुर्बा कोई काम का है, न नौजवानों की फोर्स कोई का है। कोई खोखला है। आप किसी भी नौजवान को पकड़ के, पढ़ने वाले नौजवान को पकड़ के पूछिए भाई आपका फोकस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, अपनी कौम के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके पास कोई नक्शा नहीं है अपने कौम के लिए कुछ करने का। मुस्लिम कौम को एक नौजवान को फालतू नहीं, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान से पूछे कि आप अपने कौम के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके बदले आप उसी कॉलेज के एक एबीवीपी या आरएसएस से मुल्हिक नौजवान से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के, उसका पूरा नक्शा ये बहुत बड़ा फर्क तफावत नस्लों में मुसलमानों और दूसरे कौमों के नौजवानों के दरमियान पैदा है। लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, मुसलमान खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, तो सहबाब भी काफी हैं, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं कोई नक्शा नहीं, कोई नक्शा नहीं। वो नौजवान जिसके पास कुछ करने का नक्शा नहीं है, तिनके की तरह तारीफ उड़ा दी है, उसकी कोई नहीं। तिनके खा लिए, थोड़े बर्गर खा लिए, थोड़े शावर में खा लिए, चलो खत्म, तारीफ उठा के कूड़े कर बैठे। अगली नस्ल जानती तक नहीं कौन है। ये बहुत बड़ी जो है दूरी आगे, और बुजुर्गों का भी यही हाल। आज जितना बुजुर्ग अपने नौजवानों से मायूस है, मुसलमानों की तारीफ में इतना कभी मायूस नहीं है। किसी भी घर में जाके, फैमिली में जाके बुजुर्ग से पूछिए, एक दास्तान नौजवानों की शिकायत, खानदान के नौजवानों की शिकायत, एक दास्तान। शिकायत एक तरफ शिकायत है, दूसरी तरफ बेअदब जिंदगी, ऐसा माशरा हम परवान चढ़ा रहे हैं जिसका कोई हासिल नहीं। 2014 से लेके आज तक जो हिंदुस्तान हो रहा है, ये सिर्फ 6 साल की बात नहीं है। गुज़िश्ता 70 से 90 साल के दरमियान हिंदू लोगों के अंदर कोई
ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जैसे कम से कम मुसलमानों के पास 5 वक्त नमाज पढ़ना, एक इमाम के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन, अज़ान पे पढ़े, सब आया। हिंदुओं का कुछ भी नहीं था। वो एक देव को पूज रहा है, वो एक दूसरे देव को पूज रहा है, तुम मंदिर में नहीं आना, तुम्हारा दूर रहना, तुम वो कट्टा में समा के पास जाओ, हमारे मंदिर में, ये मामला पूरा हिंदू माशरा बिखरा हुआ। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो गुज़िश्ता 6-7 साल में जो हालात हमारे सामने जो रिवाजे हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब सुबह उठे तो डर के उठ रहे हैं, रात में सो रहे तो ये हालत क्यों आए? गुज़िश्ता 70-80 साल में ये काम हुआ। हिंदू, यहाँ के हिंदुओं के पास कोई कोहेशन ही नहीं था। हिंदू बुजुर्ग बैठे, भाई क्या करना है, हमारा मजहब ऐसा है कि कोई जमा नहीं हो सकते, तो सोचे कि हिंदू मजहब पे नहीं हिंदुत्व बना देंगे और हिंदुत्व को हिंदुस्तान की कौमियत से जोड़ देंगे, ताकि मजहब भी रहेगा और कौमियत भी रहेगी। अब फिर नौजवानों में काम शुरू हुआ। नौजवानों को एक गोल दिया गया, एक के बाद एक नौजवान को उसमें शामिल किया गया, एक के बाद एक। नतीजा ये हुआ कि इस वक्त हिंदुस्तान की पूरी आबादी में 20% कट्टर हिंदुत्ववादी है। पेट्रोल अगर 200 रुपए लीटर भी हो जाए तो 20% वोट तो उन्हीं को जाएगा। इससे कि जिस कोहेशन के जरिए उनके बुजुर्गों ने, उनके जवानों ने अपनी एनर्जीज को, अपने तजुर्बे को चैनलाइज किया, बेमिसाल है। इन 90 सालों में हमने क्या किया? सोचे, उधर भी बैठे हैं, इन गुज़िश्ता 90 सालों में हमने क्या किया? एक अच्छी शादी की, बच्चों को थोड़ा पढ़ाया, जो बाहर जा सकते थे बाहर चले गए। किसी के पास कोई गोल नहीं कौम को कुछ करने के लिए, कोई गोल नहीं। आज भी सुबह और शाम डर लगा हुआ, किसी के पास कोई गोल नहीं, कोई गोल नहीं। गुज़िश्ता 90 साल की उनकी तारीख देखिए, गुज़िश्ता 90 साल की हमारी तारीख देखिए हिंदुस्तान में, और आज तो इतने बुरे हालात हैं मुस्लिम माशरे के। नौजवान बुजुर्गों से बहुत दूर हो गए, कोई गोल नहीं, और ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि कम से कम हम जब कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, तो हमारे कुछ साथी तो पढ़ाई बोझ लगती थी, उन्हें ड्रॉप आउट हो गए। कम से कम वो लोग ऑटो चला सकते हैं। ये जो नस्ल है जो रात में जाग कर सुबह 1 बजे उठती है, ऑटो भी चला नहीं सकती, इसलिए कि इनके लहरो नहारी बदले हैं। रात में 12-1 बजे सोकर या 2 बजे सोकर सुबह 1 बजे उठने वाला दुनिया में कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ऑटो भी नहीं चला सकते हो, इसलिए कि ऑटो से कमाई के लिए सबसे पहले फजर के बाद से काम करना शुरू करना पड़ता है। कम से कम 8 बजे स्कूल जहाँ शुरू होता है वहां काम करना, ये उसके हाथ में नहीं। इस मुकाम पे नौजवान पहुंच गए, बुजुर्ग बड़े आराम से उनके बाद में कोई प्लानिंग है, कोई जिंदगी के इस मरहल में पहुंच गए हैं। नौजवानों के लिए क्या है, सबको क्या करना है, इसकी शादी का कार्ड है, कहाँ जाना है, गए तो क्या तोहफा लेना है, इसके सिवा अपने घरों में कोई बात नहीं है।
किसी भी आरएस के घर में जाके देखिए, इतना उनका प्लानिंग रहती कि कल उठ के क्या करना है, कल उठ के क्या करना है। हमारे बुजुर्ग का मामला क्या है, आज कौन सी दावत में जाना है, आज दो तीन दावत नहीं, उसमें किसमें जाना है, मुलाकात कहाँ करना है, खाना कहाँ खाना है, इस पे डिस्कशन होना। और नौजवानों को पूछिए क्या, उसको कुछ लेने ही नहीं है। 1 बजे जब उठता है, अम्मा उसे गरम गरम खिचड़ी बना के खिला के बस उठते सेल फोन, फिर दोस्तों से गुफ्तगू, फिर शाम का प्रोग्राम बन गया। हजरत ग्रामी, ये बहुत ही मुश्किल हालात में इस वक्त उम्मत मुस्लिम इसमें बुजुर्गों को भी जागना चाहिए, नौजवानों को भी जागना। बुजुर्गों और जवानों की दोस्ती दूरी के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन उसका हल जरूरी है। 2 अहम बातें मैं इस सिलसिले में आपको बताऊं। एक, इस वक्त जो दुनिया में गालिब फिक्र है सारी दुनिया में, वो गालिब फिक्र लिबरलिज्म की, आजादी की फिक्र। लिबरलिज्म ये वेस्ट मगरिब से शुरू हुई। उसकी बुनियादी बात यह है, जिंदगी मेरी, फैसला मेरा, मैं जैसे चाहे गुजारूं, मैं आजाद, जवान हो गया मैं आजाद। ये फिक्र मगरिब से आ रही है। हिंदुस्तान में भी आजाद फिक्रों को कबूल की, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री उसको कबूल की, तमाम। और फिल्में भी जो बन रहे हैं जो बुजुर्गों से बगावत की, हर फिल्म में देखिए जो बुजुर्गों से बगावत है। बच्चे, हमारे बच्चे एक्शन में फिल्में नहीं देखते, उसमें जो 10 बच्चे देख के 10% बच्चे जो देख के बिगड़े, उनको देखिए भी बिगड़े। बताता ये फिक्र के दी जा रही, आपकी लाइफ फैसला आपका, आपको गुजारना है। आप किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर फील्ड में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाइए, वहां पे जितने लोग काम करते हैं इसी फिक्र, आप मोस्ट तफील, मेरी लाइफ मेरा फैसला। अरे आपके वालिद बूढ़े हो गए, तो क्या कर सकते, जिंदगी मुझे जीना है। ये एक फिक्र इस वक्त चल रही है सारी दुनिया में। दूसरी तरफ हमारे बुजुर्गों का एटीट्यूड भी बहुत गलत है। हमारे बुजुर्ग बच्चों को देख के उनके दिल में बच्चों की इस्लाह की तड़प नहीं पैदा हो रही, खाली उनकी ऐप देख रहे हैं, अरे फोटा खराब है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, उनकी गलतियां, उनकी शिकायत। एक तरफ मगरिब के पूरे असर में बच्चे लिबरलिज्म की फिक्र लिए हैं कि जिंदगी मेरी, मुझे करना है, मुझे जीना है, और बाप माँ ये विलेन है, मेरी जिंदगी गुजारने के मामले में रुकावट है। दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग ये समझ रहे हैं कि शिकायत, एक तो वो फिक्र, फिर वालिदैन उसकी शिकायत करें, खानदान के बुजुर्ग शिकायत करें, और नतीजा ये है कि ये 2 बातों की वजह से, एक तो लिबरलिज्म के तासुर में नौजवान दूर हो रहे, दूसरे हमारे कौम के बुजुर्ग अपनी अना के लिए जी रहे हैं। उन मेरे को सलाम देकर पटा चल अना, हर बुजुर्ग अना में है। मशहूर महावीरा है, बाल हट, बुजुर्ग हट, बच्चों
बच्चों में भी हट होती, बुजुर्गों में भी हट होती। ये हट जब बुजुर्गों में आ जाती, जबकि पूरी जिंदगी देखे हुए, पूरे हालात देखे हुए हैं, जमाना कैसे जा रहा वो सब देखे हुए हैं, ऐसे जमाने में हट और अना के लिए जी रहे। इधर हट और आना, उधर माई लाइफ माई डिसीजन लिबरलिज्म। कॉलेज में जाइए उनको वही मिलेगा, जो टीचर पढ़ा रहा वही उनके जहन में डाल रहा, तुम्हारी लाइफ तुमको फैसला करना है। अदालत में गए, वहां पे बोल रहा नौजवान होते ही उनको अपना फैसला करने का हक है। अदालत सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा नहीं, तुम नौजवान हो गए उनको हक है बेटा। ये जबरदस्त, ये दोनों के अंदर भूमिका है और ये दुनिया बढ़ते चले जा रहे। एक तरफ छींची है, दूसरी तरफ हमारे बात हिस्सा में छींचे बोलते रहे। नुकसान किसका है? नुकसान कौन है? इसमें दो बातें समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में हमेशा आइडियोलॉजीज का तसादम चलता। अब फिक्र बोलते हैं उसको, फिक्र का तसादम चलता। जब तसादम चलता, दोनों के दरमियान एक कंपटीशन चलता, या जंग भी हो सकती। एक फिक्र या एक आइडियोलॉजी गालिब आया, दूसरी आइडियोलॉजी महकूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आइडियोलॉजी दिए, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, वो जब गालिब आई तो दुनिया के तमाम आइडियोलॉजी छोटे हो गए। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वही अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत के साथ बैयिनात के साथ भेजा। क्यों भेजा? दीन इस्लाम को तमाम अध्ययन पे गालिब कर। अध्ययन पे गालिब करने का मतलब ये है दूसरे अध्ययन खत्म नहीं होते, दूसरे अध्ययन छोटे बनते हैं। ये बड़ा सब पे कंट्रोल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए तो जजीरतुल अरब में इस्लाम पूरी तरह छा गया था, और जजीरतुल अरब में जितने आइडियोलॉजीज थे पूरे छोटे हो गए। खुलफा राशिदीन के जमाने में जजीरे अरब से बाहर निकला तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज थी, ईरान की आइडियोलॉजी थी मुशरिकाना, आग की पूजा करने वाली, रोम की आइडियोलॉजी थी नसरानियों की, ये दोनों को उठा दिए। उस वक्त इस्लाम गालिब, तमाम दुनिया की आइडियोलॉजीज छोड़ी। अब उस वक्त जो है इस्लाम का मुकाबला कोई नहीं करता। ये तकरीबन 1000 साल तक चला। 1000 साल तक दुनिया का सिंगल सुपर पावर इस्लाम। उसके बाद मुसलमान दुनिया में लग गए। इनके बाद ऐसा क्या करने लगे? किचन पे खर्च करने लगे और आसाइशों पे खर्च करने लगे। और हैदराबाद में यहाँ का किचन बहुत मशहूर है सारी दुनिया में, हैदराबाद का। इसलिए कि पूरी डायनेस्टी, आसिफ जाही पूरी डायनेस्टी पूरी खर्च करी इसी में। पूरी डायनेस्टी की तारीफ उठा के देखिए, कभी भी ये पूरी डायनेस्टी में इस्लाम का काम नहीं हुआ। बहादुर यादव एक मुफक्किर उस्मान अली खान साहब के दौर में पैदा हुए, तो उन्होंने कहा कि 2 काम कीजिए सरदार आप,
ایک یہ ہے کہ ہم سیلف ریلائنٹ ہونا اسلحہ کے معاملے میں، آپ جو ہے کچھ بندوق وغیرہ بنانے کے کارخانے لگا دیجیے تاکہ آپ کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا اور آپ ہتھیار کے معاملے میں خود کبیر ہو جائیں گے۔ دوسرے، آپ اپنے حکومت میں ایک کا کام کرے، اسلام کا کام کرے، یہ چلتا ہے زبان 1948 میں پٹیل آئے، آج وہ بی جے پی والے لگاتے 17 ستمبر کو یہ بڑے بڑے لگاتے جو تمہارا بادش ہے لگا پوری داستان۔ بہرحال یہ ہوا، ڈاؤن فال ہو گیا۔ اب ڈاؤن فال ہونے کے بعد اس وقت ساری دنیا میں جو غالب فکر ہے وہ لبرلزم کی، غالب فکر لبرلزم، اسلام کی فکر محبوب مغلوب، کہیں بھی اسلام آج غالب نہیں۔ جب جو غالب فکر رہتی ہے وہ ہمیشہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ فکر اگر غالب ہو اور ٹوٹل کنٹرول میں ہو تو وہی فکر چلتے ہیں۔ فکر غالب ہو لیکن پیسو ہو، خاموش رہے، جیسے مسلم حکمران آخری دور کے مسلمان اسلامی فکر غالب تھی، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مساجد تھے، بڑی بڑی تجربہ گاہیں تھی، لیکن فکر پیسے غالب ہونے کے باوجود اگر فکر پیسو ہو بھی تو نام کھا ہے، لیکن اگر فکر محبوب ہو، لیکن محبوب فکر غالب فکر کو چیلنج کرے، چیلنج کرنے والی فکر ہو، پھر غالب فکر کا ساتھ اس فکر کا نہیں ہے۔ لیکن محبوب فکر بھی پیسو ہو جائے، ٹالرنٹ ہو جائے، روادار ہو جائے تو اس کا برا حال ہو جائے۔ جیسے آج میں آپ کو مثال دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین اسلام کو پیش کیا، اور اس وقت مکے کی جو غالب فکر تھی مشرکانہ فکر تھی، لات و حبل کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو پیش کیا، نوجوان ہچکچاتے تو کفار نے قریش کو بڑا برا لگا کہ بھئی یہ ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، تو اس میں ایک نظر بن حارث کیا کیا، اچھا ہمارے نوجوان جا رہے ہیں، اس کو ہم واپس مین اسٹریم میں لے آئیں گے، تو وہ کیا کیا، ایران جا کے خوبصورت لڑکیوں کو لے کے آئے، بیوٹیفل، لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مسلمان آنا، اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ اس کو بھیجو۔ یہاں تو خالی واٹس ایپ پہ فوٹو دے کے بگڑ رہے ہیں، سیل فون پہ فوٹو دے کے بگڑ رہے ہیں، وہاں پہ تو بنفس سے نفیس عورت کو چھوڑ دینے کے جاؤ تو واپس اسلام واپس لا لو۔ لیکن ایک مسلمان بھی اسلام سے نہیں پھرا، ایک مسلمان کا کردار بھی بگڑا نہیں۔ کیوں؟ فکر محکوم ہونے کے باوجود غالب فکر کو چیلنج کر رہی تھی، تم غلط، چیلنج چل رہا تھا۔ اگر اس وقت بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اگر وہ فکر پیسو ہوتی تو کئی نوجوان بچوں کے گاؤں میں آئیں گے، چلے آئیں گے۔ تو فکر محکوم ہونے کے باوجود اگر وہ محکوم فکر غالب فکر کو چیلنج کرنے والی ہے، نوجوان پوری محفوظ رہے گی، اور وہی نہیں ہو رہا۔ گورکنڈے میں پیسیو ایٹیٹیوڈ، مہدی پٹنم میں پیسیو ایٹیٹیوڈ،
हैदराबाद में मुसलमान पैसे, दिल्ली में पैसे, पूरे हिंदुस्तान में पैसे, पूरी दुनिया में पैसे। कहीं गालिब फिगर को चैलेंज देना ये जरूरी नहीं। नतीजा यह है कि हम अपने नौजवानों को खोते चले आ रहे हैं। वहां पे नजर बिन हारिस खूबसूरत लड़कियों को मुसलमानों पे छोड़ने के बावजूद मुसलमान टस से बस नहीं हो रहे, और अल्लाह ताला आसमान से उतारा था, ये हमारे मुसलमानों का किरदार है, देखो ये है किरदार। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये हमारे मुझे मानने वाले अपने फुरूज की हिफाजत करते हैं। ऐ नजर बिन हारिस, तू छोड़े तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा नबी तो तुम्हारी फिक्र को चैलेंज कर रहा है। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, तुम इस कुरान के जरिए से काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। चैलेंज, ये चैलेंज के तस्वीर ना बड़ों में है ना छोटों में। जब चैलेंज खत्म हो जाता है, मुसलमान पैसिव होते हैं, तो गालिब फिक्र आहिस्ता आहिस्ता पूरी कंट्रोल करते, पूरी कौम को बदलते। इकामत दीन का काम ये किसी एक जमात का काम नहीं, तलब इस्लाम का काम किसी एक खतीब का काम नहीं, मुसलमान माँ के पेट में पैदा होने वाले हर बच्चे का काम नहीं, हर बच्चे का काम है। और ये जिम्मेदारी किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे नबी ने हमारे कंधों में लगाई है कि मैं तुम्हारे हवाले इस पैगाम को कर रहा हूं, और इस पैगाम को उन तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी। आज इस्लाम को ये चैलेंजिंग तस्वीर है, बातिल को चैलेंज देना, उस फिक्र को चैलेंज देना जो हमारे इस्लामी अवतार को खत्म करेंगे, वो तस्वीर ही नहीं। मदारिस से भी ऐसे फतवे आते हैं, बैक टू वार, ऐसे फतवे गुज़िश्ता 5-6 साल में ऐसे फतवे, कोई चैलेंजिंग फतवा नहीं है। चैलेंज करने वाला दुनिया में लिबरलिज्म को क्या चैलेंज करे, यहाँ पे हिंदुत्व को चैलेंज करेंगे तो हम कोई कम नहीं है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो हमारा कुरान मानो। चैलेंज करने का मतलब हाथापाई छोड़िए, हमारी फिक्र यह है, इसको कबूल करो। पूरे बैठे में टीवी वगैरह पे ऐसा वहां पे इस्लाम का तस्वुर पेश कर दे कि हंसी आ जाती है। इस्लाम में जो सही कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं, जो कुरान से निखर के आता है। इस दूरी को जो बुजुर्गों और जवानों के दरमियान है, खत्म करने की शदीद जरूरत है। नौजवानों, अगर आप बुजुर्गों से कट गए, पत्ता जब झाड़ से गिर जाता है तो उसको कचरा बोलते हैं। आप देखेंगे जब तक झाड़ पे रहता है हरा भरा रहता है, लोगों को साया देता है, लेकिन यही पत्ता अगर नीचे गिर जाए तो झाड़ू झाड़ने वाले उसे झाड़ के कैसे मिला, ये हाल आपका होने वाला है। अगर तुम अपने पेड़ से जुदा हो गए और कहा कि मनमानी मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मैं जो चाहे करूंगा, बुजुर्गों की नहीं मानूंगा, वो मेरे लिए रुकावट है, समझो तुम मुस्तक़बिल आउट। कचरा, हदीस, अहादीस, हसीब बोलते हैं अरबी में, कचरा। इस्लाम की तरफ आई, कुरान की तरफ आई। बुजुर्गों को भी ये क्या एटीट्यूड है बुजुर्गों का कि बस नौजवानों में ऐप ढूंढ रहे हैं, उनकी गलतियां ढूंढ रहे हैं। इस एटीट्यूड से नौजवान और दूर हो जाएंगे। आपकी अना की तस्कीन तो हो जाएगी,
लेकिन अगली जनरेशन कहाँ जाएगी आप सोचिए। आपके नबी की जिंदगी के बारे में, आपके नबी की तड़प के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक इल्ला अन युमिनु बिहादल हदीस असफा, कि तुम इस गम में अपने आप को भुला दोगे, खत्म कर दोगे कि ये लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए तुम भूल के अपने आप को खत्म कर दोगे। ये तड़प कहाँ है आज बुजुर्गों को? उन्हें तो बस क्या बना, ये मजेदार है, ये ठीक नहीं है, इसी पर पूरी जिंदगी गुजर रही है। वो तड़प कि अल्लाह ताला ने नबी के सीने को खोल के सारी दुनिया के सामने रख दिया, ये तुम्हारा नबी है जो इतना तड़पता है कि उसकी बात तुम लोग सुनते नहीं है। आर्श वाला कह रहा है कि तुम ऐसा लगता है कि अपनी जान को बुला दोगे इस गम में। इस गम का 1% भी हमारे सीने में है। नौजवान नस्ल के बारे में कभी हमने प्लान बनाया कि महल्ले के नौजवानों में सुधार पैदा करना है, इनके अखलाक को ठीक करना है? कभी सोचे हम? मस्जिद में नौजवानों को दूर, खानदान में नौजवानों को दूर, महल्ले में नौजवानों को दूर, ये दूर ही दूर। ये तड़प जो अल्लाह के नबी की है, अल्लाह के नबी ने उस तड़प को मिल्लत के हवाले किए, उम्मत के हवाले किया। इस तड़प के साथ जियोगे तो तुम सरफरोश रहोगे। ये तड़प खत्म हो जाएगी, गुलाम बन जाओगे। एक वाक़या सुनाता हूं तड़प का। हम जब कॉलेज में थे, जमात इस्लामी के एक बुजुर्ग थे, बहुत जबरदस्त खतीब थे और बहुत नया आदमी थे। उनका नाम था यूसुफ अहमद नसीम साहब। मुझे ये वाक़या जनाब बदरुद्दीन साहब सुनाए। 4 नौजवान थे, नई नौकरी हुई जीवन वरंगल में। 4 नौजवान हैदराबाद के वरंगल में नई नौकरी हुई और एक कमरे में वो लोग रहे। एक साथ का कमरा था, घर के ऊपर कमरा था, कमरे का। वो घर वाले साहब दीनदार आदमी, नमाज पढ़ना। ये नौजवान नई तनख्वाह, माई लाइफ एंड माई सैलरी, ज्यादा कुछ नहीं करते थे। उस जमाने में फिल्मों में जाते थे, नया फिल्म आता था हर हफ्ते, तो फिल्म देखने जाते। बुजुर्ग बार बार नौजवान से, 4 नौजवान से क्योंकि किराएदार नहीं थे, बार बार ये मुसलमानों के देश को बने थे, हम रसूलुल्लाह के उम्मत की, बार बार सुना क्या मानते बच्चे, माई सैलरी एंड माई एंजॉयमेंट। 2-4 दिन के बाद फिर नया। सेकंड शो को मालूम वाला बड़े बूढ़े में फर्स्ट शो जाना शुरू कर। सेकंड शो 12-1 बजे छूटता तो बड़े में को मालूम हो जा रहा था, बूढ़े को मालूम हो जा रहा है फर्स्ट शो देख लेंगे। एक दिन फर्स्ट शो का टिकट नहीं मिला, सेकंड शो कहीं देखना पड़ा। देख के आए, ये तो ताला लगा हुआ है। बढ़िया भी बड़ी होशियार, ऊपर जाके सोचेंगे बोल के ताला लगा ताला। अच्छा जिंदगी से बड़ी नहीं। 4 नौजवान ऊपर चले। 5 मिनट के बाद वो बुजुर्ग ऊपर। अब यहाँ पे गुफ्तगू चली, कोई एक्टिंग के बारे में हो रहा, डायरेक्शन के बारे में हो रहा, फोटोग्राफी के बारे में हो रहा। बड़े ज्ञान आए, आके बैठ गए, नौजवान के पैर पकड़ लिए, क्या गलत हो रहा।
मैं क्या गलत बोल रहा हूँ तुम लोगों को? ये मुसलमानों का काम है, उनका मांग को मानना है ना। आंसू बह रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हो। अदर ये बताया कि वेरी नेक्स्ट डे 4 से 4 हैदराबाद आ गए और कसम खाई आज से फिल्म नहीं देखी। उसमें 2 जमात इस्लामी में आके रुकन बन के बहुत ऊंचे होते थे। जनाब यूसुफ परवाना सिंह आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं, हमारी तरबियत में उनका हाथ है। वो उन 4 नौजवानों में से فلعلك باخع نفسك إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا। یا ایسے نوجوان ہم اپنے محلوں میں، بزرگ ہمارے اپنے محلوں میں ہیں یہ تو ہے، ارے وہ پڑھتا ارے وہ نکلا ہوا بابا کسی تربیت کریں گے؟ ہر بزرگ باپ کی مانی ہوتا ہے، پہلے ہر بزرگ پہلے کے نوجوانوں کے باپ کی مانی، اس کو تڑپنا چاہیے نوجوانوں کے لیے۔ محلے میں، مسجد میں ہم اپنے بچپن میں ایسے بزرگ دیکھتے تھے، کسی وقت ہم مسجد میں نہیں دکھائی دیے تو گھر پہ آتے تھے بزرگ، کیا بیٹا طبیعت ٹھیک ہے، مسجد میں دکھائی نہیں دیے۔ یہ تڑپ دیکھیے آپ، میں ایسے بزرگوں سے دور کیسے ہو سکتا ہوں جو مسلسل میری تربیت کر رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، اپنی گفتگو سے، میرے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھے ایک اچھا نوجوان بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی شدید ضرورت، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا چاہیے۔ ہر آدمی، ہر بزرگ پہلے کا اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلے، اس لیے کہ قیامت میں سے پوچھا جانے والا ہے۔ ایسے نہیں یہاں پہ خالی آپ 4-5 باتیں بیگم سامنے تو خاندان میں لوگوں میں نہیں چلتا، قیامت میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا محلے میں کیا کی، جب دیکھ رہے تھے نوجوان کیا کیے۔ نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا میں کہ نوجوانوں، بزرگوں کا خیال رکھو، زندگی کا ایک ہدف بناؤ، زندگی میں وزن پیدا کرو یار، ڈو سم تھنگ۔ کچھ تو انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، پوری زندگی گزار دیے کیا کرے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ابھی دیکھیے شرم آتی ہے مجھے، شرم۔ گزشتہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ساری دنیا میں کورونا پینڈیمک چل رہا، کورونا پینڈیمک چل رہا پوری دنیا کے ٹاپ برینز اس کو کس طرح کنٹرول کرنا اس کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں۔ آج ہر کنٹری میں ویکسین آ چکا، انڈیا میں بھی ویکسین دریافت ہو، ایک کے بعد ایک ویکسین دریافت ہو گیا، اینڈ مسلمز ہیو نو کنٹریبیوشن۔ جب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے ہم، تو دنیا کیسے قبول کرے گی؟ گزشتہ 1 سال میں ہم نے کتنے برگر کھائے، کتنے شاورمے کھائے، جھنجھنے رات کے 2-2 بجے تک کھاتے رہے۔ کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا کوویکسین میں کنٹریبیوشن ہے؟ کیا کووڈ شیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے؟ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین میں آپ کا کنٹریبیوشن ہے؟ کس میں کنٹریبیوشن ہے؟ ایک کٹی پتنگ کی طرح زندگی تم گزار رہے ہو، کوئی ہدف نہیں، انسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بس جانور کی طرح کچھ کھانے کے لیے مل جائے، کچھ اچھے گزارنے کے لمحے گزر جائے ہنسی مذاق کے، بس زندگی کا یہی حاصل ہے۔ ہر گھر کے کھلا ہونا چاہیے۔ موجودہ اس وقت حالت
जरूरत है सुधारने के लिए हर महल्ले में बुजुर्गों को बैठ सोचना चाहिए, नौजवानों को खरीद करना चाहिए, उनको जिंदगी के मकसद देना चाहिए, दर्दमंदी के साथ उनको प्यार से पैर भी पकड़ो। अरे यहाँ पैर पकड़ो, अल्लाह ताला क़यामत में किस मुकाम पे रखेगा सोच नहीं। दूसरा, अभी जो वो नस्लें हैं जो माँ की गोद में है या बच्चे खेल कूद रहे हैं 5-6 साल, उनकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। हर घर में तालीम का निजाम होना चाहिए, हर घर में कुरान मजीद की तालीम, इसलिए कि हर घर के जिम्मेदार पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। खाली कमा के खिलाओ पिलाओ नहीं, अच्छे कपड़े मत पहनाओ, उनको कल क़यामत के ईंधन बनने से बचाओ। आज तुमने खिला पिला के फरमा कर दिया, हर ख्वाहिश को पूरी कर दिया, जब तुम्हारी आंखों के सामने वो बच्चा दोज़ख में जलता रहे, क्या ये बात तुम्हें पसंद है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान लाने वालों, अपने आप को और अपने अहल को दोज़ख की आग से बचाओ। दोज़ख की आग से बचाने के जो प्रोग्राम है माँ की गोद से शुरू होता है। पहले 10 साल इतने अहम होते हैं कि बच्चे माँ बाप जो करते हैं वही करते हैं। आप देखोगे कि 6-7 के बच्चे स्कूल में आके ऐसी मोटी गाली है, ऐसी मोटी, उसका बाप गाली देने वाला बच्चे, छोटे बच्चे देखते कि दादी या माँ नमाज पढ़ रही, खुद मुसल्ले में बाद में सज्जा करते हैं। ये हमारा मुशाहिदा नहीं है। वालिदैन जो करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो हर घर में तालीम का इंतजाम हो। अल्लाह ताला के मुकाम पे फरमाते हैं खास तौर से खवातीन को, वक़रन फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम घर में बैठी रहो, जाहिलियत की सज-धज दिखाती न फिरो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। देखो तुम्हारे घर में जो कुरान और हदीस पढ़ी जा रही है, मा युतला जो कुछ पढ़ी जा रही है, फी बुयूतिकुन तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह अल्लाह की आयतों से, वल हिक्मा हिक्मा का मतलब हदीस, अल्लाह के नबी के इरशादात जो भी पढ़े जा रहे हैं उन्हें याद रखो। वज़कुर याद रखो, मतलब ये है कुरान कह रहा है कि हर घर में इसकी तालीम होनी चाहिए। ये तालीम होगी तो औरतें याद रखेंगे ना। हमारे घर में तालीम का कोई इंतजाम नहीं। एक फलसाफ को अरबी पढ़ाने के लिए आते, अरबी ज़बर आ, बे ज़बर बा, बस चले खत्म। कुरान में मैं अपने बारे में बता नहीं सकता कि बेटा मैं ये कर रहा हूँ। माँ नहीं बोल सकती कि बेटा तू पैदा होते वक्त मुझे क्या तकलीफ हुई, जब तू पेट में था तो तुम्हें क्या तकलीफ उठाई, शर्म से माँ बोल नहीं सकती। ये बता देगा कि तुम्हारी अम्मा कितना तुमको पेट में रख के परेशान थी, कितनी मुश्किल उठा रही थी, जलते वक्त कितनी तकलीफ हुई। माँ बोल सकती, वो तकलीफ बता सकती बेटे को, ये कुरान बता देगा। ये मैं बोलूंगा कि बेटा मैं तेरे लिए सुबह शाम मर रहा हूँ, आग है मेरे लिए, ये बता देगा। अपने वालिदैन बूढ़े हो गए तो उन्हें उठ तक ना कहो, कंधे झुकाकर। जो चीज सरमाया अजीम हमारे घर में है उसे दूर रख दी है और चले जा रहे हैं। बुजुर्ग भी अपनी लाइफ में मस्त हैं, बच्चे भी अपनी लाइफ में। हर घर में कुरान और हदीस की तालीम के इंतजाम होना चाहिए। मर्द आदमी को सीखना चाहिए, घर में जाके बीवी को सिखाना चाहिए, बच्चों को लेकर बैठना चाहिए। वो बच्चे जो माँ बाप के साथ इस तरह वक्त गुजारते हैं, कम से कम रोज 1 घंटा, आप देखिए दुनिया में इतनी बुलंदी पे होते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बुलंदी पे कैसे पहुंचे।
बाबा सऊदी अरब में, अम्मा बाजार में, बच्चे व्हाट्सएप में। ये हमारी दास्तान है। बाबा गल्फ में, अम्मा बाजार में, बच्चे व्हाट्सएप में, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, हर घर में दीन की तालीम क्या खत्म हो जाएगा। नौजवान नस्ल सीखेगी कि दुनिया की काया पलट कर रखेगी इस्लाम को सब्र। तो इस वक्त शदीद जरूरत इस बात की है कि महल्ले वाली सतह पर एक प्रोग्राम होना चाहिए कि बुजुर्गों को जमा करें, उनके अंदर दर्द और तड़प पैदा करें, नौजवानों को जमा करें, उनको खरीद लाएं, फिर हर घर में तालीम के इंतजाम करें। इंशाअल्लाह ज़रा हम होते ही मिट्टी बड़ी खैर साथी वाक़ई दवाना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में जनाब इजाज़ सिंह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुस्लिम किरदार और चैलेंजिंग फिक्र के मामले में बहुत और दीगर बहुत सारी नसीहतों के साथ अब हम आखिरी लम्हे में प्रोग्राम के मैं दावत देना चाहूँगा मेरे मुकामी जमात इस्लामी हिंद गोलकुंडा जनाब सुल्तान मोहिद्दीन साहब के इस्लामी कलिमात में। वक्त तो काफी हो चुका है, मैं कोई तफसील से गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो एक दो ऐलान करना बहुत जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि हर महीना इंशाअल्लाह इसी तरीके से यहाँ पर नौजवानों और बुजुर्गों का इज्तिमा होता रहेगा। हम आपको व्हाट्सएप के जरिए से इत्तला देंगे। आपके दरमियान जो पेपर घूम रहा है उसमें आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर उसके अंदर भेजें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ठीक एक हफ्ते के बाद एक अहम तरीन मसले से हम लोग गुजरने वाले हैं जो एमएलसी इलेक्शन का है। तो एमएलसी इलेक्शन में जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं इस वक्त बहुत ही कंसंट्रेट करके अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि जब हमारे हाथ में कोई चीज़ है हम कुछ कर सकते हैं उस वक्त भी अगर हम सुस्ती और काहली करें तो फिर उसके बाद कुछ रोने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला मरहला था ग्रेजुएशन का जो है एनरोलमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला भी गुजर चुका है। लेकिन अब जो मरहला है कि इलेक्शन के दिन मैं बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था उसके इलेक्शन के पूरी बात मैं अपने महल्ले में निकला, कुछ लोगों से मुलाकातें की और लोगों से पूछा कि क्या आपने वोटिंग की है। तो कोई साहब कहते कि मुझे उठने में ताख़ीर हो गई, किसी ने कहा कि वो जरूरी काम था मैं चला गया, किसी ने कहा कि मैं थोड़ी देर से करूंगा टाइम खत्म हो गया। ये हमारे ऑफ का पूरा एटीट्यूड है और अगर यही चीज अगर है तो उसके बाद हम दूसरों के ऊपर किसी तरह का ब्लेम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना हक अदा कर रहे हैं। और आपके इत्तेदा के लिए मैं आपको बता दूं कि दूसरे लोग इतने एक्टिव हैं, उनके नौजवान एक्टिव और वो जो है फर्स्ट फेज में वो लोग जो है इलेक्शन के अंदर जो है वोट डाल रहे हैं और हमारे लोग जो है उठे हुए नहीं हमारा टाइम खत्म कर रहा है। तो इस बात की कोशिश कीजिए, इस वक्त को जाया मत कीजिए और खास तौर पर हमारे लिए बेहतरीन मौका ये है कि अनवर खान साहब जो हमारे जानी पहचानी शख्सियत है और बहुत ही मारूफ शख्सियत है और बहुत ही बैलेंस शख्सियत है और उनका जो है उनकी हक में वोट का भी इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से वो जीते और अगर जीतेंगे तो इंशाअल्लाह ग्रेजुएट्स के लिए इंशाअल्लाह बहुत कुछ फायदा होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और खास तौर पर वसीम भाई के लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल करे और जिस दर्द के साथ आपने सामने बात रखी है अल्लाह ताला इसके अंदर असर भी पैदा करे, इसको अल्लाह ताला कबूल करे, हम सब के लिए इसका सवाब जारिया बनाए। और आप तमाम का मशहूर हूँ और खास तौर पर वसीम भाई का और खवातीन का और रात के वक्त में लोग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला इन सब के आने को बैठने को अल्लाह ताला कबूल करे, न सिर्फ कबूल करे बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से लेकर के चलें और जो बातें यहाँ गुफ्तगू हमारे सामने की गई है उस पर कुछ हम अमल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला उसकी तौफीक हमें अता फरमाए। रब्बिल इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व आखिर दावाना
الحمدللہ رب العالمین. پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے.